Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Yesus memberkati kita karena hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian juga yang akan dibawakan oleh Bapak Kalros. My title sermon today is about Christ lives in me. Jadi hari ini khotbah ini berjudul Kristus hidup di dalam aku. Saya kira ini penting sekali pemahaman ini. Christ lives in me. The statement is according to Paul who said the Galatian congregation. Jadi ini disampaikan kepada jemaat Galatia. Dan sangat menarik karena Paulus sangat menekankan akan hal ini, sangat menjadi concern dari Paulus. Paulus very emphasized to Galatian congregation that how important to live as a Christians. Jadi betapa pentingnya menjadi orang Kristen, but dikatakan oleh Paulus, tetapi as a Christian who lives in Christ. Jadi orang Kristen yang hidupnya di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam setiap pribadi orang percaya. Because many people can say I'm a Christian. Banyak orang bilang saya Kristen, but they do not follow the teaching of Christ. Jadi ini harus dibedakan. Banyak orang Kristen, saya Kristen, mengaku Kristen dan sebagainya, tapi Paulus mengingatkan, but as a Christian who lives in Christ, orang Kristen yang hidup di dalam Kristus. Dan ini sangat penting sekali. And now we have one important question for this concept. Jadi saya kira kalau halnya seperti itu, maka ada satu pertanyaan yang sangat penting saya kira. Why Jesus wants to live in me, in yours, in all of us here who believe in Him? Pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa, katakan begitu, mengapa Yesus ingin atau Yesus tinggal di dalam kita? Kenapa? Dan menarik kalau kita membaca lagi teks kita, again according to Paul said, it is because we want to receive the grace of God in our life. Jadi hal yang paling penting adalah karena kita ingin untuk menerima kasih karunia itu di dalam hidup kita. We do not reject it, the grace of God. Jadi kalau pasal yang ke-21 atau ayat yang ke-21 dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Jadi orang yang mau menerima kasih karunia Allah, maka dialah yang dikatakan orang di mana Yesus atau Kristus itu hidup di dalam dia. How come we can receive Christ in our life? Bagaimana? Apa mungkin hal itu terjadi? Bagaimana kita dapat menerima Kristus di dalam hidup kita? Dan yang menarik, kita kembali kepada perkataan Paulus. Paulus dikatakan, Paulus said by your faith. Hanya karena iman. Yang kita sebut dengan sola gratia. Paulus is very strong emphasize that there is no people who justified by observation the law, but by the faith in Jesus Christ. Jadi ayat 15-16 itu dikatakan dengan jelas sekali, khususnya ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Saya kira saudara, ini menjadi pemahaman paling dasar ya, kita sudah tahu bersama ya. Pemahaman paling dasar dan terpenting adalah bahwa keselamatan orang percaya hanya terjadi karena iman kepada Kristus. Jadi ini harus menjadi dasar. Nah, saksi juga diingatkan bahwa yang menjadi dasar iman kita bukan berapa banyak yang kita bisa lakukan, tetapi bagaimana iman kita sungguh-sungguh meyakini akan keselamatan kita, bukan karena perbuatan kita. So the basic understanding and important of our faith that the salvation of believers happens by faith in Christ and do not by what we done. Apa yang kita lakukan, bukan, tapi hanya karena iman. Saudara, whether this understanding will make us an exclusive people, apakah hal ini membuat kita menjadi semakin eksklusif? Kita kan udah jadi orang yang diselamatkan. Kita kan sudah jadi orang yang memperoleh keselamatan di dalam iman kita, membuat kita kemudian menjadi orang-orang yang eksklusif. Even feel as a people who most correctly itself. Jadi merasa bahwa saya ini orang yang paling benar.
agama yang paling hebat dari yang lain, gereja yang paling hebat, pribadi yang paling hebat dari yang lainnya. Bapak Ibu, I suppose it should not be. Jadi saya kira tidak demikian. Justru pemahaman iman yang demikian akan membuat kita semakin meyakini bahwa kehadiran kita di tengah-tengah orang lain akan berdampak pada keselamatan orang lain juga. Harusnya begitu. Jadi bukan keselamatan yang sifatnya pribadi itu Tuhan sudah memberikan kasih karunia itu membuat kita menjadi sombong, arogan, dan kemudian tidak lagi melihat orang lain sebagai sesuatu relasi yang baik. Tetapi harusnya justru kehadiran kita di tengah-tengah orang lain juga membawa keselamatan bagi orang lain. It should that our presence with the neighbors will give the impact of salvation. The impact of salvation that I mean are good relationship, friendship, love, joy, happiness, respect each other. Jadi keselamatan itu bukan hanya keselamatan nanti waktu kita di di surga, di mana, tapi bagaimana kehadiran kita itu membawa juga keselamatan dalam arti relasi yang baik, cinta kasih, sesuatu yang membuat orang menjadi terbangun, sukacita, respect terhadap satu dengan yang lain. So that's why as a believers, our presence is not as frightening or intimidating. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang bersifat intimidasi. Jadi menjadi orang percaya yang diselamatkan tidak menjadi orang yang menakutkan, membuat orang menjadi terintimidasi. Our religion, our faith come to build the good relationship and to build the strong bridge to relate one each other. But if our religion or our faith is frightening or intimidating, they are actually failed as a believers. Jadi kita gagal sebagai orang percaya kalau justru karena pemahaman iman kita diselamatkan karena kasih anugerah itu membuat orang lain menjadi cemas dan takut, membuat orang lain menjadi mengerikan melihat kita. I mean that there's no point as a believer. Bukan itu poin dari orang atau inti dari kehidupan orang percaya. What is difference with the other people who say I'm not religious, even they have good practice of life than religious people? Saya mau mengatakan, banyak orang mengatakan bahwa saya bukan orang beragama. Tapi saudara tahu, saya punya banyak teman yang mengatakan bahwa saya bukan orang beragama, tapi hidupnya jauh lebih baik dari kita. Sangat generous, sangat baik, sangat punya relasi yang baik, sangat memberi luar biasa. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa saya menjadi orang beragama, tapi hidup kita tidak lebih baik dari orang yang tidak beragama seperti terminologi kita? Saudara, ini tantangan bagi kita. So I shared this point because saya kira kita semua tahu, because I'm very upset to look at the recent news in Indonesia, especially about the closing of warung-warung makan. Saya mau share ini konsep tentang keagamaan ini, tentang warung-warung, penutupan warung-warung makan. And they share this video and all of us to look at the expression of ibu pemilik warung. Bagaimana kira-kira ekspresinya waktu itu? Saya kira dapat ya di video-video itu. Bagaimana dia sangat sedih, sangat ketakutan, scary and feel intimidating. I know this is the part of other religions. I mean that ini urusan ajaran teman-teman dari pemahaman ajaran dari teman-teman Muslim. But I checked with all of the comment of the status in social media, and most of them are Muslim. Saya punya teman banyak sekali orang Muslim, dan mereka berkomentar, they are not agree for the action of the local government, especially for the polisi atau pemerintah itu, Satpol PP. Banyak dari antara mereka juga tidak setuju akan hal itu, according to the Alkitab of Islam as well. Jadi menurut mereka juga bahwa tindakan-tindakan ini dianggap tidak Islami juga. For them, by the action of Satpol PP, the face of Islam are very frightening, scary, and intimidating. Jadi dengan menampilkan ini, agama seolah-olah menjadi sesuatu yang menakutkan, mencemaskan, dan juga bersifat intimidasi. Most of them said, no, Islam is not frightening, scary, and intimidating. Saya setuju.
Karena saya sendiri punya teman banyak, teman-teman Muslim. Keluarga dari ibu pendeta ini saya juga ada banyak teman orang keluarga Muslim, dan mereka tidak mencemaskan dan menakutkan, malah menjadi sahabat, menjadi keluarga yang sangat baik. Dan saudara, melalui pengalaman saya dengan begitu banyak teman-teman yang beragama Islam, bahkan ada saudara yang tadi saya katakan beragama Islam, saya merasa Islam tidak selalu harus menakutkan seperti itu. So this is the example that religion can be frightening, scary, and intimidating based on their interpretasi ya. Jadi berdasarkan interpretasi kelompok-kelompok. When religion makes other people feel free, apakah agama itu menjadi sangat menakutkan? Does Christ leaving us? It's something that should be make other people be fearful and anxious. Apakah hidup di dalam Kristus, kita menjadi orang percaya di dalam Kristus, akan menjadi menakutkan bagi orang lain? Saya kira tidak begitu. I suppose it should not be. I hope we have a strong as a believers who Christ is living in us will bring ourselves and others in happiness, joy, and peace. Jadi saya mengajak kita bahwa ketika kita hal yang paling simple, ketika kita mengatakan bahwa hidup saya atau kita hidup sebagai orang percaya, hidup di dalam Kristus adalah orang yang membawa sukacita, perdamaian, kasih, joy. Jadi kalau itu tidak ada, kita perlu bertanyakan apakah kita hidup di dalam Kristus. Karena apa? Karena kehadiran kita di tengah-tengah orang lain justru membuat atau mencemaskan. So today I invite Bapak Al to give his ceremony. It is very interesting because he will share with us about his experience as a lecturer of Indian America. But he just not share about what is the problem of Indian America, right? So by his experiences, he also will wider explore until the concept of the strong religious as a bridge of the society diversity. It is very interesting because he also learned from diversity in Indonesian context. Saudara, dia adalah pengajar dan mengajarkan tentang Indian Amerika, tetapi yang menarik justru dia banyak belajar dari konteks di Indonesia, bagaimana diversity terjadi. Jadi menarik konsepnya dari konteks Indian Amerika, belajar dari situasi di Amerika, di Indonesia, dan kemudian melihat bahwa bagaimana agama itu menjadi sesuatu yang ramah dan menjadi sesuatu yang memberikan makna. So, Carlos, would you like to come forward and share with us? Christian beliefs in the hope of this leading to reflections. You know me as Carlos, and I met my wife Leah in Makassar when I was teaching there in Lundas. I grew up in Texas. My mother was Apache Indian and Mexican, and my father white. There are about 500 American Indian tribes in America, and thousands more tribes across all of the Americas, from Latin America to Canada. And sometimes those tribes can be a few hundred, and sometimes millions of people. There are American Indians all over the United States, about 6 million of us. There are millions of American Indians who are also Mexicans, as I am, Salvadorans, Peruvians, Bolivians, other Latin Americans. I lived in Makassar in 2008 and 2009. Lee and I finally married in Virginia in 2014. In my time in Indonesia, I saw so many similarities between many Indonesian people and American Indians, and between Indonesians and Mexicans. Indonesian is pronounced almost the same as Spanish. Both languages roll their R's very much. Many times I hear Indonesian speaking, and for a moment it sounds like Spanish to me. I told my Mexican friends, Indonesians are Asians who look so much like Mexicans. Many of you here look like the people I grew up with back in Texas. Many times people try to speak to Leah in Spanish, and I would bet that happens to many of you. Right? In Makassar, many times Indonesians asked if I had one Indonesian parent, or told me I looked like a big Indonesian. So, Indonesia has many tribes just as America has many tribes, and both Indonesian and Mexican food are very spicy. There is also the common history of colonialism, outsiders taking over the homeland and imposing their ways
and causing many deaths from wars and forced labor. The one big difference is that Indonesia kicked out the Japanese, and the Dutch, and the British. In America, the colonists stayed and grew greatly in numbers. But I think the one thing that the Minister of Hope I speak most about is faith. Indonesians, American Indians, and Mexicans have not been Christians very long compared to the oldest Christians in Europe. In Europe, it's about 2,000 years. It's no more than 500 years for some American Indians, but less than 100 years for other tribes, and about 400 years for Indonesia. But there are also some peoples inside Indonesia, like Bahan and Bahan and Toraja, only been Christians for about 100 years. That does not make the faith any less strong. If anything, the new faith is even more important. And all these peoples have found ways to mix the older beliefs with the new. So a very traditional Apache Indian belief and idea is that there is no wrong way to pray. You respect a Christian and a pagan and a Muslim and a Buddhist or any other faith, and you respect their prayer. In America, the government tried very hard to destroy American Indian traditions and religions. There was a program called Kill the Indian, Save the Man. American Indian children were sent to schools where traditional religions were banned. The languages were banned. And so was traditional long hair for males, and traditional clothing, and traditional dances, and traditional ceremonies. Almost all American Indians today cannot speak the old languages, only English or Spanish. I can't speak the old language, only English and Spanish. Traditional clothing, called regalia, is worn only at special dances, but the religion faith remains strong, combined with Christian beliefs. So there are traditional ceremonies for becoming a man or becoming a woman, done for boys and girls when they were about 13 or 14 years old, and they are still around. The old sacred sites are still respected and blessed. Traditional dances continue, the medicine and the healing continues too. Prayers are still made with tobacco, or corn pollen, or other plants. But Christian churches are full in native communities. This is true whether the church is on a reservation or in the big city. My father was a Methodist, and one of his ancestors was a Methodist minister. My mother was a very strong Catholic. So are my aunts, and one of my aunts was secretary for the Catholic Bishop of San Antonio. My wife has been part of Galatia all her life. We were married in the Presbyterian Church in Lucas, Virginia. We see no contradiction in any of that. Faith is faith. Prayer is prayer. Everything else are details that all of us, as imperfect human beings, we try to understand, to live and to practice, and we hope to get it right. Thank you. Terima kasih, Carlos. Thank you. Carlos, ya. Kata yang menarik, faith is faith, prayer is prayer. Jadi saya kira kalau tadi mengacu ke soalan yang ada di Indonesia, saya kira memang akan banyak perdebatan tentang itu karena kaitannya dengan keyakinan keagamaan. Cuma yang kita perlu tekankan di sini adalah bagaimana membawa agama itu menjadi lebih baik bagi sesama, menjadikan iman pribadi kita menjadi lebih baik untuk sesama dan bukan sesuatu yang mencemaskan dan menakutkan. Saya kira pelajaran bersama bagaimana teman-teman atau orang-orang Indian juga tadi yang disampaikan itu dengan segala pergumulan yang ada, tapi kita bisa melihat bagaimana juga tantangan ataupun bagaimana cara mereka juga bisa tetap settle sampai saat ini dengan hal yang saling menghormati, saling menghargai, itu menjadi hal yang paling penting. Kristus hidup di dalam kita, itu berarti bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa sesuatu menjadi lebih baik dan sesuatu menjadi lebih penuh dengan sukacita. Syukur kepada